न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, देखे तो सिर्फ मुझे निगाहे मोहम्मद मुस्तफ़ा देखे। अबू बकर उमर उस्मान और हैदर फूल हैं उनके, उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। इंतहाई खूबसूरत अंदाज दे विच उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताद नसीम अहमद साहब सिद्दीकी बयान फरमा रहे हैं। बिला ताखीर सारे आने वाले खुसूसी मेहमाने विच उस्ताजुल कुर्रा फ़खरुल कुर्रा कारी सईद अहमद साहब नौमानी, शेखुत तजवीद मदरसा बरकतुल उलूम बहावलपुर, इंशाअल्लाह तुम्हारे सामने तिलावत कलाम इलाही पढ़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله